अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का नाम एक प्रेरणा बन गया है। अब उनकी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए आसनसोल के प्रसिद्ध मूर्तिकार सुशांत राय ने एक अनूठी पहल की है। दरअसल सुशांत राय ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की मोम की एक जीवंत मूर्ति तैयार की है, जो न केवल उनकी अंतरिक्ष यात्रा को सम्मानित करती है, बल्कि सुशांत राय की असाधारण कला को भी दर्शाती है। रविवार को सुनीता विलियम्स की मोम की मूर्ति का उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक और पश्चिम बर्धमान जिले के डीएम एस पोन्नाबलम ने संयुक्त रूप से किया। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की यह मूर्ति अब सुशांत राय के म्यूजियम में आम जनता के लिए रखी गई है, जहां इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मंत्री मलय घटक और डीएम एस पोन्नाबलम ने सुनीता विलियम्स की मूर्ति का उद्घाटन करने के बाद सुशांत राय के म्यूजियम का भी अवलोकन किया। यहाँ बता देना जरूरी है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 19 मार्च 2025 को अपने साथी बूच विलमोर के साथ लगभग 9 महीने का अंतरिक्ष मिशन पूरा कर सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी की थी। वे अब तक की सबसे अधिक स्पेस वॉक करने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। इस मिशन के दौरान किए गए 2 और स्पेस वॉक को मिलाकर उन्होंने कुल 62 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष के बाहर बिताया है। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियां विश्व अंतरिक्ष अनुसंधान में मील का पत्थर मानी जाती है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से कई बार सुनीता विलियम्स को सम्मानित भी किया जा चुका है। मंत्री मलय घटक ने सुनीता विलियम्स की मूर्ति का उद्घाटन करने के पश्चात कहा कि सुशांत राय पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के गर्व हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय नेताओं, महापुरुषों और फिल्मी कलाकारों की भी मोम की मूर्तियां बनाई हैं। सबथेके बड़ ব্যাপার যে আমাদের গর্ব সুশান্ত এখানে হাজির আছে, যার হাতে এর আগে আমরা বিভিন্ন মনীষী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার থেকে শুরু করে এমনকি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কেও তিনি মোমের যে মূর্তি তাতে তুলে ধরেছিলেন। আজকে সুনিতা উইলিয়ামস তার মূর্তির উন্মোচন হবে, উদ্ঘাটন হবে। আমরা সকলেই জানি যে এই রিসেন্ট এতে আমাদের যে মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামস তাকে আমরা আবার ফিরে পেয়েছি। তিনি সশরীরে আবার মর্তে নেমে এসেছেন এবং তার জন্য আমরা গর্বিত। তাই তার স্মৃতিতে বা তার যে কাজ তার সেইটার লক্ষ্য করে যে মূর্তি তার আজকে এখানে উন্মোচন হচ্ছে, আসানসোলবাসী হিসেবেও আমি গর্বিত। আর সুশান্তর কথা বলার অবকাশ নেই, কারণ সুশান্ত খালি আসানসোল নয়, আমার মনে হয় সুশান্ত মানুষের সম্পদ। জেলা রাজ্য ছাড়িয়ে দেশের 1 নম্বর জায়গাতে চলে আসুন, আমরা সেটাই কামনা করি। আগামী দিনে সুশান্তর যে ভাস্কর্য সারা দেশের চর্চা হবে, এটাই আমরা চাই। वहीं डीएम एस पोन्नाबलम ने सुनीता विलियम्स की मूर्ति को एकदम जीवंत मूर्ति बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सुनीता विलियम्स खुद सामने खड़ी है। দেখুন, এটা একটা শব্দতে বলতে গেলে অসাধারণ, ঠিক আছে, मतलब রিয়েলিস্টিক একদম মূর্তিগুলো আসিফ যেন मतलब নিজে জীবন আছে। মানে এই মূর্তিগুলোতে আমরাও ঘুরে দেখলাম এ মুখ আর এবং চোখ, मतलब ওনাদের শরীর, ইভেন হাইট, ওনাদের যে 3D যত ডাইমেনশন আছে, এটাকে এত मतलब একদম ডিটো বানানোর একটা অসাধারণ কাজ। এটা শুধু একটা দুটো নেই, আমরা তো 3টে ফ্লোরে এত শিল্পীদের, স্পোর্টস পারসন, আমাদের ন্যাশনাল লিডার্সরা, অ্যাক্টর, মানে সবারই, আমাদের রিলিজিয়াস লিডার সবারই मतलब এই মূর্তিগুলোকে বানিয়েছেন। এটা একদম অসাধারণ, मतलब ইট ইজ ওনার আই থিঙ্ক ইনি নট অনলি পশ্চিম বর্ধমান, আমাদের मतलब ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা অ্যাসেট। শিল্পী সুশান্ত রায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা অ্যাসেট। আরও ইনাকে मतलब ইনার কাজটা আরও এগিয়ে যাক, আরও ইনার কাজটা সারা দেশ আর সারা পৃথিবী জুড়ে এটা मतलब স্প্রেড হোক, এটাই আমাদের শুভেচ্ছা। सुशांत राय ने अपने म्यूजियम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर लता मंगेशकर और बिग बी यानी अमिताभ बच्चन तक की मोम की मूर्तियां बनाई हैं। मूर्तिकार सुशांत राय ने कहा कि इस मूर्ति की सबसे विशेष बात यह है कि सुनीता विलियम्स की ड्रेस
सीधे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा से मंगाई गई है, जिसकी खरीद और यहाँ तक मंगाने में कुल 20,000 रुपए का खर्च आया है, जबकि मूर्ति को बनाने में लगभग 2 महीने का समय लगा। দেখুন আমাদের তো স্পেস সেন্টারে আমাদের গিয়েছিলেন সুনিতা উইলিয়ামস হচ্ছে আমাদের দেশের বংশভূত, ওনার জন্ম ইয়েতে আমেরিকায়, কিন্তু উনি এত বছর এত মাস 9 মাস ধরে একটা জায়গায় একটা স্পেস সেন্টার থাকা অত সোজা না। আমরা কোনো ঘরে যদি একদিন থাকি না আমাদের কী অবস্থা হয়ে যায়, সেখানে 10 দিনের নাম করে প্রায় 10 দিন 15 দিন 1 মাসের নাম করে 9 মাস যে রয়েছে প্রেস সেন্টারে এবং জীবিত অবস্থায় এসছে, এইটাই বিরাট। এবং ওনার বয়স, এই বয়সে উনি গেছেন, মানে আমি সেই জন্য মানে কী বলবো, বলার কিছু নেই। আমি ওই মূর্তি বানালাম ওই জন্য আমাদের দেশের গর্ব কিছুটা, কেন মানে আমাদের বংশভূত। দেখুন দেশটার জন্য আমার অনেক টাইম লেগে গেছে, তো মূর্তিটা প্রায় আরও 15 দিন আগে কমপ্লিট করতে পারতাম, মানে হয়ে যেত। দেশটা ইয়েতে গিয়েছে নাকি আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে নাসা। দেশটার দাম পড়েছে অ্যাকচুয়ালি বেশি না, আমাদের দেশেও মানে অত ইয়ে হবে না, দাম পড়েছে আমাদের একটা ডুপ্লিকেট, তো এটা 10,000 টাকা খালি দাম পড়েছে, কিন্তু আনতে গিয়ে প্রায় 10,000 টাকা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। छोटे, तेरी पहली मोटरसाइकिल कैसी होगी? मुझे तो ऐसी चाहिए जो ज्यादा चले और लंबी टिके। तो तैयार हो जा छोटे। अरे मोटरसाइकिल लेने के लिए होंडा की 100 आ रही है, जो ज्यादा चले ज्यादा टिके। आ रही है होंडा की 100, होंडा के भरोसे के साथ।